তারা যে পেট্রোল দেওয়া যে পুড়ছে ঘরটা বাইক নিয়ে এসে 10 জনের মতো 10টা বাইক আইছি আবার পরে আমার ফাটার মানুষটি এই যে নামটি কইছে এরা আসলো ওখানে আমি ঘর থেকে কিছু বের করতে পারছি না আমার ঘরের মধ্যে সমুদ্র কিছু আসলো কিছু আমি বের করতে পারছি না আমার প্রচুর টাকা ক্ষতি হয়েছে আমার বাইক থেকে সাইকেল থেকে টাকা আসলো 1.5 লাখ টাকা এবার যা স্বর্ণ আসিন এক বড়ি কিচ্ছু বের করতে পারছি না এবার দেখ ঘর থেকে আমাদের টিভি থেকে যুগে থেকে বহুত কিছু আমার কাঠের জিনিস আসলো প্রায় 8 লাখ টাকার মতন আমার ক্ষতি হয়েছে একটা জিনিস একটা তেনা পর্যন্ত কাপড় আসলো প্রচুর আমার ছেলে বিয়ে কমপ্লিট নিছে এর মনে শার্ট প্যান্ট মনে নাম হইলো সদস্য হইব জুতা উতা তো আসই একটা কিছু বাইর করতে আসি না প্রতি আমি এরা গ্রেপ্তার করতো আমি এটা বিশ্বাস চাই আর মানে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার কি করব আমার চলার মতন কিন্তু রাস্তা নাই আমি দিনমজুরির কাজ করে ভাত খাই আমার যাতে আমার দেয় আমি बुद्धिका बुद्रुई ब अरनि बीजेपी नि बर रगबाय बरंनि एटा क्लेसिं लेखा क्लेसिं माने परे ब एमन भावे बनो अत्याचार खायका जे मिया हर এই সমস্ত নখ মাইরুং সমস্ত মানই গ্যাস সিলিন্ডার সমস্ত যে দङ बिनि एभ्रिथिं बिन नख साइकेल হইতে आरम्भ खालाय और साइकेल दङ साइकेल হইতে आरम्भ खालाय এবং গ্যাস সিলিন্ডার হইতে आरम्भ खालाय बिनि रां टां जत दंमानि अबाब टिखलाय मालिया और जत नुकजाक एवं पुलिस अफिसार फायै मिया बरक एक एफआईआर क्लांखाबो किन्तु ताबुबो अबनि कुन एक सोरांगिया आं गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा जारा ताबु सरकार निनि निनि आईपीएफटी एवं बीजेपी सरकार अ बरकनो एवं जे नख खामजांनाय न बिनि व्यवस्था खायनो नंथुन अब आंनि अनुरोध এবং आं এই এলাকাनि एमडीसी आं प्रतिबाद खायगा जेहेतु अन्य कोनो समय এই ধরনের ঘটনা টাংথুন খারিমা সিংসা বেলাইকে সেলংজানা বক তামা হিন্দি বরং ইসাগো মানসিক কথা তোমা নাঙ্গো ভাইকে হিন্দি নং ওয়ালাই মানো বলাই মানো যত কিছু মানো নং কাইসা বরংनि নক সকসাरि খামাने न अ बरक ब जे कोनो अंगाय ब बिनि लेना थाय टं थाय जा थाय जे कोनो किछु अंगाय ब नगसि जत किछु अ नक्सि बनो तिनि खाबै सबै बेरे रेखा अब हाय अवस्था गाबो बेलाय साय बेलाय सेरंगो जों तिब्रामो थाने अंगाय जों अब एकदम 100% जों पोस्ट खायो दाति मो जे सामं सित्रा खायनाय कालपि दङ दाति रमय शास्ति नांथुन ओंके आबनि बदला बिनि जे नक खामानि बिनि जे मानि रग नस्त दंबाय माने आबनि क्षतिपूरण दाक्ति दिनो सिनि तिब्रा हास्तेनि बिसिंति बन तुइ दिनो नांथुन ते कायसा कक जों फाइनो का जेर स्कुलनि बयर खामजा अबनो तिले नों ताम सानाय सागाबले हरसा बरंनि नखं सक साका माने न अ बरंनि अ नखंनि जत बरंनो माने बोथार बायखि आबो हायनादि बिनि र बोसा दंगो परिनाय दंगो लेखा दंगो बिनि कागज पत्र डकुमेन्ट्स दंगो बिनि एभ्रिथिं कोन फानसि गरिखा ब ताबो कथां दं फानजे ब कुथि हाय ताबो रंदि ब निनि जॉब कार्ड होयते निनि रेशन कार्ड निनि अ चेराय परिनाय रंनि निनि सर्टिफिकेट माने कोन फान गरिखा आबो हाय अवस्था हिंगे आबो हाय बाहायके खायमानवा कायसा बरं इसागो कायसा माने मानसिकता करे आम हाय बरं किन्तु आम हाय बरं न दाति रमै शास्ति नांथुन शास्ति रियांगाय तिब्रा मथरं निलाखाय तंलाक जों सिरिं गाय तंलाक ठीक मतो जास्टिस बै हाय सिनि तिब्रा मथरं पथर मुभमेन्ट थांनाय